Guys, it's 6:30 in the morning. D3 na ni, D3. 6:30 in the morning guys, wala pa kayo init. Sugod mo. Sugod PJ natulog, kay na Mijel nangape. Hi guys. Farm manager, PJ Banikit. Asa naman to mga biskwit gikawat mo gabi sa minatyan. Manager, interview na po ka. Oh. Alam nyo ba guys? Bagong farm manager. 5 kabalde supas ni hinurot yung farm manager guys. Nara guys oh. Mo ni kusog kay muganot guys. Ang sikreto ni mga kusog muganot nangawat ig biscuit sa minatyan gabi eh. Yawa. Nara leader oh. Ay guys, Evidence oh, evidence. guys ning retire na ko og farm manager nagpa Oh, nara evidence oh, gitagaan ko niya karon. Gabi pa daw nagikan sa minatyan. Kuwas, Daxter. Malaki yung daog niya guys. Atong bagong farm manager. Kukupit. Alias Bore ka tong kalok alag ni Kuko Martin no. Tapos, Kukupit. oh, tanawa dire. Assistant professor guys. Direk Ramsey. Pero mura siyang nakainom og gram permintes guys. Mura to guys.